पासरी हे काहेला जे कोला कांजू देलो पासरी क्या बात देलो पासरी আর কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী अच्छा अच्छा ইহা কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী काहेला जे कोला कनु देल पासरी काहेला जे कोला कनु देल पासरी ओ देल पासरी কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী কাহেলা যে কোলা কান্দু দেল পাসরি কাহেলা যে কোলা কান্দু দেল পাসরি হে দেল পাসরি কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী কাহেলা যে কোলা কানু দেল পাসরি কাহেলা যে কোলা কানু দেল পাসরি ও দেল পাসরি কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী কথা দেইছিলে মোর জীবন ধন মোর কেশব মুরলী ধারী তো সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমা ঝিও শ্রীকান্ত পুଅ ବିଶ୍ୱାଳ ବବି ନାତି ନାତୁଣୀ ଏଇମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳାନନ୍ଦ ଏକ हरि बोला ମା ବୀଣା ପାଣି ବାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁତୁ ବଳାନନ୍ଦ ଏକ हरि बोला ଧନବାନ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଜ୍ଞାନବାନ କରୁତୁ ବଳାନନ୍ଦ ଏକ हरि बोला ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରୁତୁ हरि भजन चारि मनरे हरि भजन ଓ ଦୁଲ୍ହ ଭଜନ ଦୁଲ୍ହ ଭଜନ दुल भजन दुल भजन ଦୁଲ୍ହ ଭଜନ ଦୁଲ୍ହ ଭଜନ ଦୁଲ୍ହ ଭଜନ दुल भजन दुल भजन ଦୁଲ୍ହ ଭଜନ କଲୁଆ ଗାଡ଼ି मनरे हरि भजन हरि भजन चारि मनरे हरि भजन हरि भजन चारि मनरे हरि भजन हरि भजन चारि मनरे हरि भजन हे वरविद्वान मंडली लक्ष्य देवे देवर्षि आज्ञा भजन कीर्तन करके जाउछन्ति पिलाମାନେ देवर्षि आज्ञा भजन कीर्तन करके जाउछन्ति पिलाମାନେ नारायण नारायण हरि हे दीन बांधव मुरारी हे प्रभु हेले गोटे कथा बहुत सुंदरी अछ हेले ई मनोबल लोक तो जहाके देखबो प्लाई टीवी करी अछन साइमन रो मनस्कामना परिपूर्ण करतो श्रीमान सत्यनारायण बलानंद एक बार हरि बोला श्री बालुकुमा बीणा पाणी बागदेवी सरस्वती विद्या भंडार प्रदान करतो बलानंद एक बार हरि बोला मां लक्ष्मी तांकर गृहरे विराजमान करतो बलानंद एक बार हरि बोला এই ধর্মর টঙ্কা ধর্মরে লাগু বলানন্দ এক বার हरि बोला এ আউ এক আনন্দ এক বার हरि हरि बोला দেবর্ষি বর্তমান ধীরে ধীরে গমন করছন্তি कृष्णଙ୍କ निकटକୁ आज्ञा नारायण 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 हेले गोटे कथा का घर बुझिले का द्वार बुझिले कोन करिबि केतना